भौणी नमस्कार। आया नमस्कार। ये कौन देखुची बढ़िया मुड़ी बसिकी भाजुଛନ୍ତି सकाळु सकाळु। आया हम ए व्यवसाय सकाळु सकाळु करू काकरिया काकरिया तेणिक तो खरा दिन। हाँ खरा दिन से सकाळु सकाळु मुड़ी की सब भजाभुजी करछन आया नहीं कि आया अच्छा बढ़िया जिनस तो केमिति आपण मुड़ी भाजुଛନ୍ତି से तो कहिबे आया ना आया आपण को टिके परिचय दियंतु। आया पद्मिनी बेहरा घर टांगरपड़ा ब्लॉक पाटना आमे ई मुढ़ी व्यवसाय रे सब बे कारबार करी कुटुब पोसुछु आ ए आपण जो कहिले बारे जो कथा होतले परिचय मागला बेले आपण जो कहउतिले जे मुढ़ी भाजुଛନ୍ତି तो मुढ़ी भाजिबा भाई आपनकर कोन सब दरकार अछि। आया प्रथम रे काठ दरकार तापरे चाउल दरकार तापरे टाड़िया दरकार तापरे चटबाड़ी दरकार तापरे चाउलटा ही गला परे उला हुए तापरे कोळसी गुटे दरकार तापरे कुंची दरकार अच्छा अच्छा तापरे हमें सेठी भाजी आपण जो कहिले केतरे जिंस दरकार अछि आपनकर जो मुढ़ीटा भाजिया पाई प्रथम रे चाउल को कोन करथुंती कहिले डेक्ची आया धान बळकेबा पई डेक्ची दरकार। अच्छा नहीं चाउल जो आपनकर धान रो चाउलटा होची तो माने चाउलटा आपण निजे तयार करथुंती आया ना आपनकर एमती जो बाजार रे एबे देखुची बहुत समय रे बाजार रे आपनकर मिली जाउची चाउल जोटा की राइस मिल वाला एबे कोन करथुंती कि आपनकर से माने मुढ़ी चाउल भी बिक्री करथुंती बाजार मिलु मुढ़ी चाउल करूछंती सेगुडा आया सारो दिया जे हम सेगुडा भुल के भाजू जे जदी बराद करंती भाजू। अच्छा तले आपण जोटा करूछंती आज एबे जोटा भाजिया को जाउछंती सेटा को चाउल आपण निज देसी धान सिजा बळका करिकरी सेटा हम निज हाथ रे करूछु। अच्छा तले त आपण निज धान त कहिबे कि मते आपनकर ए जो मुढ़ी भाजिया पई हमर एटा देसी मुढ़ी कहउछंती आया नहीं आया तो ए मुढ़ी भाजिबा पई को धान हले आपनकर भलो मुढ़ीटा होय। पूजा धान तापरे ए सीताशाली धान आउ ये बदु भजना धान आउ मोती धान आउ ये धान ए प्रकार केतटा अछि धान जोटा कि आपनकर कहउछंती जे माने मोती कहउछंती पूजा धान कहउछंती ता सहित आपनकर कहउछंती जो सीताशाली धान कहउछंती आउ ता सहित आपण कहउछंती जे एबला दि तीनटा प्रकार धान नै जोटा कि आपनकर मुढ़ी भलो होउची। सीताशाली धानटा या भलो मुढ़ी सीताशाली धानटा आपनको विशेष कर सब भलो मुढ़ी बहुत बढ़िया। आपण मानक पई प्रश्नटी होची मुढ़ी पई केउ धान दरकार होइथाय। एहार उत्तरटी होची मुढ़ी पई पूजा मोती और सीताशाली इत्यादि धान रे भलो मुढ़ी होइथाय। आपण जो मुढ़ी भाजिबे आया हला कि आया केते चाउल एबे करिवे मु देखुची सेठी मुढ़ी भी आपण भाजी सारले आया माने चाउल एबे तले माने चाउल करथु आया तो सेठी आपण देखुची बढ़िया मुढ़ी भाजी की सारलेनी ना नै आया पुणी आ थरे ताकू कोन करथुंती सीटा चाउलटा को चाउल को आया सेठी लुण चमचे दे की दळा हबो। अच्छा तापरे उजा हबो उजा हबो कुछ प्रथम चाउलटा को उजीबे आया उजीबो ठीक अछि आपण केमिति उजुचंती हला कि केमिति आपण करूचंती हम उठे करिक देखांतु तले केते माने नउचंती आया माने नै अच्छा माने चाउल नेले एटा कोन कहउचंती आपनकर टाड़िया आया टाड़िया टाड़िया अच्छा टाड़िया रे आपण माने चाउल नेले आया बर्तन लुण दउचंती लुण चमचे पड़िबो अच्छा पकात लुण चमचे दउचंती आया नै तापरे कोन दउचंती पानी दे की दळा हबो। अच्छा पानी दउचंती आया दियंतु केते परिमाण रे पानी दउचंती आया पानी पड़बो 2 चम्मच अच्छा माने हल्का दउचंती आया माने ताकू मिसेया पई हल्का उदा करिया पई नै कि आया ताकू बोला रे कोन मिसे आया एटा दळा हबो चाउलटा को दळा हबो नोटा को सेठी मिसी जीवो तापरे ताकू जाळ देई करी उजा हबो। हां ठीक अछि मिसा तले बेसी पानी हेले भी होबो नै आया तले ठीक लिमिट रे पानी दबार अछि आया जति दरकार अछि लुणटा मिसिया हबो बेसी पानी देने सिझी जीवो अच्छा ठीक अछि
ଏବେ କ'ଣ କରିବେ? ଏ ତ ମିଶିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଜାଳ ଦେଇକିରି ଚାଉଳଟା ଉଜା ହବ। ଉଜା ହବ। ଆଜ୍ଞା ବସାନ୍ତୁ। ଜାଳ ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ଚଳେଇଲେନି? ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଟିକେ ସେଠି ଯେଉଁଟା ଲୁଣଟା ଜରି ନଥିବ ସେଟା ଆଗରୁ ଟିକେ ଚଲେଇଲା ମାନେ ଜରିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଚଲା ଚଲା। ଆପଣ ଯୋଉ ଦେଲେ ଚାଉଳ ଦେଲେ, ଲୁଣ ଦେଲେ, ପାଣି ଦେଲେ, ତାକୁ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଏଇଟା ଉଜା ହଉଛି। ପୂଜା ହଉଛି ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା କେତେ ସମୟ ଏଇଟାକୁ ଉଜୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଏଇ 10-15 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଚାଉଳଟା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଜ୍ଞା ନାଲି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଜ୍ଞା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାକୁ ଉଜୁଛନ୍ତି। ଉଜା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣ ଏଇଟା? ଚଟବାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା। ବାଡ଼ି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଚଟବାଡ଼ିରେ ଏଟା ଉଜା ହୁଏ, ପାଣି ମରା ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଟିକେ ପାଣିଟା ମରିଗଲା ପରେ ଏଇ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଚଟବାଡ଼ିଟା ଉଜା ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଏଗା ଛୋଟ ଚଟବାଡ଼ିରେ ଉଜା ହବ, ଚାଉଳଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଢ଼ି ଫୁଟିଯିବ ସେଠି, ଆଉ ଭାଜିଲା ବେଳେ ଏତେ କ୍ଲିୟର ଆସିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଚାଉଳ ହେଇଗଲାଣି ନା ଆଉ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ? ଆଜ୍ଞା ହେଇଗଲାଣି ଚାଉଳ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଗଲା କି? ଆଜ୍ଞା ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଓହ୍ଲା ହେଉଛି ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଏଇଥିରେ ଟୋକେଇରେ ଢାଳିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ ଘୋଡ଼ଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଗରମ ରହିଲେ ମୁଢ଼ିଟା ଭଲ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ଗରମ ରଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ବସେଇଲେଣି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଜା ହାଣ୍ଡି, ଏଇଠି ଭଜା ହବ। ଏଇଟା ତାହେଲେ ଭଜା ହାଣ୍ଡି କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ସେମିତି ଭାଜିବେ ନା ଆଉ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଦେବେ? ବାଲି ଦିଆହବ। ଆଚ୍ଛା ବାଲି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବାଲି ଦିଆହବ, ବାଲିଟା ଗରମ ହବ, ତାପରେ ଚାଉଳ ପକା ହବ। ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ବାଜିବା? ଆଜ୍ଞା ବାଜନ୍ତୁ। ବାଲି ଗରମ ହେଇଗଲା, ଏଇନା ଉଲଚା ହବ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। କେତେ ଲେଖାଏଁ ଚାଉଳ ଦଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଏଇ 25 ଗ୍ରାମ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଚାଉଳ କେତେ ଲେଖା ଦଉଛନ୍ତି? ଏଇ 25 ଗ୍ରାମ ହେଇଯିବ, ପକା ହେଉଛି। ଆପଣ ତ ମୁଢ଼ି ଭାଜିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା? ଆଜ୍ଞା ଏଠି ବାଲି ବୁଲା ରହିବ, ଚଲା ହବ। ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ମାନେ ବାଲି ଯାହା ମାନେ ଯେହେତୁ ବାଲିରେ ଭାଜୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ବାଲିଟାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚଲାର ସାହାଯ୍ୟ। ଚଲାରେ ଠିକ୍ ଅଛି ବାହାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ମୁଢ଼ି ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ବି ଗଳି ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁଢ଼ି ଗୁଡ଼ା ଗଳିଯିବ, ବାଲି ଯାହା ଥିବ ଗଳିଯିବ। ଏମିତି କରାହେଇକି ସଫା କରିକିରି ବାହାରକୁ ଦିଆହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା କଳା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବି ରହିଯାଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ବାଛି ଦିଆହେଉଛି। ତ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଜିଲେ ମାଣେ ଚାଉଳ, ଆଜ୍ଞା କେତେ ମୁଢ଼ି ହେଉଛି କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା 6 ମାଣ। 6 ମାଣ। ମାନେ ଚାଉଳକୁ 6 ମାଣ ମୁଢ଼ି ହୁଏ। ତାର ମାପ ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଣ ଚାଉଳରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଢ଼ି ଭାଜିଲେ 6 ମାଣ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏବେକାର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଶୁଣନ୍ତୁ, 1 ମାଣ ଚାଉଳରେ କେତେ ମୁଢ଼ି ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1 ମାଣ ଚାଉଳରେ 6 ମାଣ ମୁଢ଼ି ହୁଏ। 3 ଟଙ୍କା ମାଣ କରି ବିକ୍ରି କରୁଛୁ ଆଉ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଢ଼ି ମାଣକୁ 3 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା 3 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ କେତେ? 6 ମାଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଣ ଚାଉଳରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 6 ମାଣ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 36-18 ଟଙ୍କା ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଚାଉଳ ମାଣର ଦାମ କେତେ? 10 ଟଙ୍କା। 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଉଳଟା ଯଦି 10 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଯାହା ରଖିଲେ କାଠ ଏସବୁ
ଏ ବାବଦକୁ ଆପଣ 3 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ 5 ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି ମାଣେ ଚାଉଳରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ବଢ଼ିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ମୁଢ଼ି ଭାଜିବା ଭିଡ଼ିଓ ସୋ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୁଢ଼ି ଭାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଢ଼ି ଭଜା ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ରଖିବେ। ମୁଢ଼ି ଭାଜିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବେ, ଯଥା ଚାଉଳ, ମୁଢ଼ି, ଭଜା ହାଣ୍ଡି, ଭଜା ବାଡ଼ି, ବାଉଁଶ କାଠି, ସଫା ବାଲି, ଲୁଣ, ପାଣି ଓ ଶୁଖିଲା କାଠ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହାପରେ ଚୁଲି ଜାଳି ହାଣ୍ଡିରେ ବାଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗରମ ହେବା ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଚାଉଳ ଦେଇ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଭାଜନ୍ତୁ। ଏହିପରି ସମସ୍ତ ଚାଉଳ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ ଆପଣ କେମିତି ମୁଢ଼ି ଭାଜୁଛନ୍ତି, ଚାଉଳକୁ କେମିତି ନିଜ ଆମ ଦେଶୀ ଧାନରେ ତାକୁ ଚାଉଳ କରି ଆଉ ତାକୁ କେମିତି କୋଉ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆପଣ ତାକୁ ଉଜୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପୁଣି ମୁଢ଼ି ଭାଜୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କରିକି ଦେଖିଲେ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୁଢ଼ି ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଡିଜିଟାଲ ଗ୍ରୀନ ପରିବାର ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।